बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर तारिक कलीम, सदर पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चर एसोसिएशन और सीनियर वाइस चेयरमैन अगीगा यूनो के जो पाकिस्तान की सरकारी मुलाजमीन की तंजीम है उनका एक ग्रैंड अलायंस है, उसका मैं सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ पंजाब का। हमने यहाँ पर अपने हकूक़ के लिए धरना दे रखा था। तो जुम्मे के रोज़ 5वां दिन था, तो एक उस दिन जिन धरना ख़त्म किया तो मैं एमओ कॉलेज में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ। आपको इल्म है कि मैं पढ़ाता भी एमओ कॉलेज में ही हूँ, तो लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या वाक़या हुआ। तो मैंने बेहतर समझा कि आपको भी और हुकाम बाला को भी इसकी सारी तफसील बता दूँ। अब उस दिन जब 5वें दिन था धरने का, तो वज़ीर आज़म के मुशीर मलक अहमद खान साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमें कहा कि हम आपके मुतालबात मान लेते हैं और आप ये धरना ख़त्म कर दें। तो हम उसके लिए मुशावरत के लिए एमओ कॉलेज चले गए, जो हम पहले भी चले जाते थे। ज़ाहिर वो धरने से करीब है, हम वहाँ अक्सर बैठ के अपनी कुछ सलाह मशवरा कर लिया करते थे। तो उस दिन भी मेरे साथ जो हमारे रहनुमा थे, रहमान बाजवा, खालिद संगेड़ा, ज़फ़र अली खान, एहसान अहमद, रुखसाना अनवर, चौधरी सफदर, बशीर वड़ैच, अपना ये थे चौधरी मुख्तार गुज्जर और लियाकत राना, और साथ हमारे चौधरी सरफराज, राजा ताहिर, ये सारे जो यूनियंस के सदूर और उनके रहनुमा थे, ये सब वहाँ पर एमओ कॉलेज बैठे मुशावरत कर रहे थे। और हमारे साथ पंजाब पुलिस भी मौजूद थी। वो हमारे मुशावरत में थी, लेकिन उन्होंने बाहर हमारे वो मौजूद थे। तो संजीदा मुशावरत हो रही थी। हाँ, बड़े बुजुर्ग हमारे कासिम अलवी साहब भी वहाँ मौजूद थे, बड़े ही शाइस्ता और रिटायर्ड अफसर हैं जो रिटायर्ड लोगों की नुमाइंदगी वहाँ कर रहे थे। गुलनवाज सवाती वहाँ मौजूद थे, बड़े यहाँ के बल्दिया के सीबीए के वो सदर हैं, वो भी मौजूद थे। तो सारे जिम्मेदार लोग मौजूद थे। तो जब हम मुशावरत करके वहाँ निकले और हमने ये फैसला कर लिया कि ठीक है हम धरना कॉल्ड ऑफ करते हैं, और जाके हमने ऐलान करना था धरने में, तो हम जब गेट पर पहुंचे तो पता लगा गेट को ताला लगा हुआ है। हम इसे एक मामूल की बात समझे कि शायद हम आमतौर रात को हिफाजत के लिए ताले लगा दिए जाते हैं। तो जब मैंने गार्ड से कहा कि दरवाज़ा खोले, तो उन्होंने कहा जी हमें मना किया गया है कि दरवाज़ा नहीं खोलना। हम समझे कि शायद गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पर यरगमाल बना दिया, और हमें थोड़ा सा गुस्सा भी आया। तो पता लगा कि नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा ने, डॉक्टर आलिया रहमान ने कहा है कि जब तक मैं ना हूँ आपने बिल्कुल तालों को बंद रखें और इन लोगों को अंदर ही रखें। अब ये हमारे लिए ज़ाहिर बहुत परेशानी की बात थी कि आप ये क्या कर रहे हैं। यानी मैं अपने कॉलेज में ही, और यानी जिम्मेदार लोगों को आपने यरगमाल बना लिया, उन्हें हॉस्टेज कर लिया, उन्हें आपने हब से बेजा में रख लिया। खैर वो थोड़ी देर बाद दंदनाती हुई आई, गाड़ी को उन्होंने बिल्कुल गाड़ी के दरवाजे के आगे पार्क किया इस तरह कि कोई गाड़ी बाहर न जा सके, और अंदर आके चिल्लाना शुरू कर दिया। तो भाई ज़ाहिर अब रद्देमल तो आना था। वहाँ पर वो लोग मौजूद थे जो सब लोगों यानी यूनियन के नुमाइंदे थे। उन्होंने तो एहतजाज किया कि मैडम आपने ये गलत किया है। अब उसका रद्देमल क्या हुआ, उन्होंने शोर में जाए, मैं तो हरास हो गई, मैं तो किसी को बाहर नहीं जानती, मेरे साथ तो हरासमेंट हो गई, हरासमेंट की दरखास्त, और उन्होंने हरासमेंट की दरखास्त दे दी। अब बंदा पूछे कि मोहतरमा आपने घर बैठ के देखा कि ये कॉलेज में वाकया हो रहा है, ये लोग बैठे को मुशावरत करें, आपने कॉलेज आप बताओ बकौल आपकी जो दरखास्त अपने हरासमेंट की लिखी है, उसमें आपने कहा कि मैंने अपने मोबाइल में वो कनेक्ट है कॉलेज से, तो मैंने देखा कि कुछ यहाँ पर है। आपसे कुछ सवाल रैशनली सवाल किए जा सकते हैं कि क्या जब आपने ये देखा तो आपने इस वाक़े की इत्तला मुझे कहा कि ये कॉलेज खाली कर दो? यकीनन नहीं कहा। क्या आपने पुलिस से कहा कि ये कॉलेज खाली करवा के दे? नहीं कहा। आपने क्या किसी अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से, चीफ प्रॉक्टर से, किसी से कहा कि ये कॉलेज खाली कराइए, कम से कम मेरे साथ चले, मैं कॉलेज जा रही हूँ? आप अकेली दंदनाती हुई आई, और मजमे में आप जो मर्द खड़े थे 20-25, उसमें आप आ गई और आप अपने रौब डालना शुरू कर दिया। तो और उनको आपने पहले से यरगमाल बना रखा है। उन्होंने तो एहतजाज करना था, उन्होंने एहतजाज किया, और एहतजाज बनता था। एहतजाज अफसरों से ही होता है, यूनियन अफसरों के खिलाफ ही बनती है, और अफसरों से ही एहतजाज होता है। अफसर फिर हरास नहीं हुआ करते, यहाँ मेल और फीमेल नहीं होते, अफसर होता है। अब हमारी तो अफसरों से 100 बार तकरार होती है, 100 बार हम ऊंचा भी बोलते हैं, हम शाउट भी कर लेते हैं अफसरों के साथ। तो क्या ख्याल है कि जब हम ऐसी कोई तकरार करेंगे या अपना हक मांगेंगे तो अफसर हरास हो जाया करेंगे, अफसर अपने हम पे हरासमेंट की दरखास्तें दे दिया करेंगे? ये तो बिल्कुल एक इररेशनल, अनलॉजिकल और एक बचगाना रवैया है। इस तरह तो इदारे नहीं चला करते। और इस दौरान में एक और वाकया हो गया, जब धरने में जो लोग मौजूद थे, मजमा बहुत बड़ा मजमा था, हुकूमत को भी पता है बहुत बड़ा मजमा था। उनको जब पता लगा कि वहाँ पर, वो समझे कि शायद हम लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो वो मुश्तिल हो गया, और वो पूरी एक वो मजमा इधर चल पड़ा। और ये तो शुक्र है कि उस वक्त हमें
ہم وہ دروازہ کھل گیا اور ہم باہر نکلے اور ہم نے اس مجمع کو روکا، ورنہ اتنی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا ہونا تھا وہاں پر، اتنا وہ اشتعال تھا لوگوں میں کہ یہ تو سارا کیا ذرا جو ہم نے امن قائم رکھا وہ سارا خراب ہو جانا تھا، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن جاتا، یعنی ایک خاتون کے ایک بچگانہ رویے کے، ایک ارریشنل رویے کی وجہ سے، ایک غیر اخلاقی رویے کی وجہ سے یہ اتنا بڑا تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا، یعنی بالکل پولیس اور آپ تو بالکل آمنے سامنے کر دیا تھا آپ نے اس اپنے عمل کی وجہ سے۔ تو میری اپنے کولیگ سے بھی اپیل ہے کہ یار دیکھیں یہ، اور خواتین سے بھی کہ دیکھیں جب ہم نے مل جل کے کام کرنا ہے تو ہراسمنٹ کو اتنا وہ نہ بنائیے، بڑا خطرناک لفظ ہے کہ ذرا آپ سے ہم تکرار کریں کسی افسر سے تو ہراسمنٹ کا پرچہ بن جائے۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ یہ گواہی دیں گے کہ میں نے آج تک، اور ظاہر ہے میں بہت ساری خواتین کے ساتھ کام کرتا ہوں، بہت ساری خواتین میرے ووٹر ہیں، میرے سپورٹر ہیں، میں نے آج تک کوئی مجھے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کسی خاتون کے ساتھ بدتمیزی بد تہذیبی کی ہوں؟ میں ان کا احترام کرتا ہوں، میں ان کا عزت کرتا ہوں، اور ان کی عزت کرنی چاہیے، وہ ہماری کولیگز ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی عزت کریں۔ لیکن اب یہ اگر کوئی توقع رکھے کہ میں مردوں کے اس طرح اپنے کولیگز کو ہاسٹیج کر لوں، انہیں حبس بیجا میں رکھوں اور پھر میرے سے کوئی احتجاج بھی نہ کرے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی احمقانہ قسم کی سوچ ہے۔ اب میں یہ حکام، ہم نے ویسے اس کے خلاف ہم نے درخواست بھی دے دی ہے حکومت وہاں پہ چیف سیکرٹری کو بھی، سیکرٹری تعلیم کو بھی، کہ اس پہ یہ جو کسی کو یرغمال بنا کے رکھنا، کسی کو حبس بیجا میں رکھنا، یہ غیر قانونی کام ہے، یہ اس کی کوئی قانون اجازت نہیں دیتا، آپ اس کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کریں۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے بھی کہہ رہا ہوں، اور سینئر وائس چیئرمین اگیگا کی حیثیت سے میں اپنی حکام بالا کو یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس خاتون کے خلاف فوری طور پر پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کریں۔ اس نے بہت سے ذمہ دار لوگ شہریوں کو یرغمال بنایا، ہاسٹیج کیا، اس کا بالکل رویہ ریشنل نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اگر انہوں نے کالج کی کوئی پراپرٹی کو نقصان پہنچا تو پولیس کو بلاتے، اگر کالج کو خالی کروانا تھا تو دروازہ کھولتی، بند نہ کرتی۔ کوئی اس کی لاجک ہے؟ انہیں خود نہیں پتا، یعنی ان کی اگر ان سے پوچھا جائے کہ محترمہ آپ کالج کیوں آئی تھی، وہ خود نہیں بتا سکتی میں کیوں آئی، بس چل پڑی اور کر دیا، ایک کھانا خراب کر دیا ساری۔ یعنی اتنا بڑا تصادم ان کے اس رویے کی وجہ سے ہو سکتا جو شاید ہم پچھتاتے رہتے۔ تو ایسی جو غیر متوازن سوچ رکھنے والے لوگوں کو کوئی ذمہ داریاں نہیں سونپی جاتی، تو ہماری حکام سے اپیل ہے کہ ان کے خلاف نہ صرف یہ کہ پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے، بلکہ اس کارروائی سے پہلے فوری طور پر یہاں سے ریموو کیا جائے اور انہیں کسی گرلس کالج میں بھیجا جائے۔ یہ مردوں کے ساتھ کام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہاں کے کچھ اور نارمز ہوتے ہیں جو اس طرح رویہ اختیار کرے، اس کو ہم یہ سوسائٹی میں پریشانی کھڑی کریں گے، یہ پرابلم بنائیں گے۔ ان کو فوری طور پر یہاں سے ہٹائیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم احتجاج کرنے میں مجبور ہوں گے، جس کی ساری ذمہ داری اس غیر متوازن سوچ کی حامل خاتون اور حکام بالا پہ ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ۔